Bonjour chers élèves de troisième année collège, site Agdel. Aujourd'hui, je vais faire un résumé de l'activité 2. Donc, on verra l'immunité naturelle, quelles sont les barrières naturelles, quels sont les symptômes de la réaction inflammatoire et c'est quoi la phagocytose. On verra aussi l'immunité acquise soit à médiation humorale ou bien à médiation cellulaire. On commence par l'immunité naturelle qui est une réponse immunitaire non spécifique et rapide. Donc, on a des barrières physiques ou bien des barrières mécaniques. On trouve la peau, les cils, les muqueuses. Donc, des barrières physiques ou bien mécaniques, elles empêchent l'entrée des micro-organismes à l'intérieur de notre corps. On trouve aussi des barrières chimiques ou bien des barrières biochimiques. Ce sont des sécrétions biologiques, soit sueur, العرق, salive, اللعاب, les larmes de mer, mucus, المخاط ou sébum, اللي هو واحد الإفرازات الدهنية. شنو الدور ديال هذه sécrétions biologiques? Elles empêchent la multiplication bactérienne des micro-organismes en général et ou bien ils neutralisent les micro-organismes par des enzymes ou bien par l'acidité de pH. Sans pH. Donc, on verra la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, il se fait par 4 étapes. Donc, أول حاجة عندنا هنا واحد une barrière اللي هي c'est une barrière physique la peau. Donc ملي كيبقى عندي واحد بليسيور واحد الجرح par واحد الأداة اللي كتكون contaminée par des micro-organismes. إذا هنا شنو غيكون عندي هاد les micro-organismes اللي كيكونوا في هذيك الأداة أو لا تيكونوا au niveau de l'épiderme et اش كيوقع ليهم ils vont franchir هاد les barrières naturelles. Donc ils vont entrer à l'intérieur de notre corps. Après, شنو كيوقع غتوقع ليا une réponse بطبيعة الحال immunitaire. Et هنا عندنا des capillaires sanguins. Les capillaires sanguins contiennent le sang, ça veut dire contient le globule rouge, le globule blanc plus plasma. هنا شنو كيوقع ليا ملي يكون عندي لونطري ديال هاد لي ميكرو-اورغانيزم هاد لي globules blancs vont sortir et se dirige vers les microbes. شنو غدير ليهم la phagocytose. Voilà. Donc هنا il faut savoir que la réaction inflammatoire c'est accompagnée par واحد 4 symptômes. C'est quoi les 4 symptômes? On trouve l'augmentation locale de la température plus rougeur. تكون عندي ارتفاع درجة الحرارة وواحد الإحمرار. شنو السبب ديال هادو؟ هي ديلاتاسيون دي كابيلير سانغان. إذا كنمشيو عندنا عاوتاني كونفلومون ملي كيجينا هاد الكونفلومون هاد الانتفاخ من هاد الخروج ديال هادوك لي فاغوسيت وكيتجمعوا ليا في المكان اللي كيكون فيه لانفيكسيون. quatrième le symptôme on trouve la douleur بطبيعة الحال هاد لا دولور كتكون نتيجة هذاك l'irritation des terminaisons nerveuses. Voilà. Et là maintenant, on va voir la phagocytose. La phagocytose se fait par 4 étapes. Donc شنو هي phagocytose؟ ما هي الا واحد الريبونس immunitaire اللي هي رابيد نون سبيسيفيك. علاش؟ حيت هذوك لي فاغوسيت détruisent les micro-organismes d'une manière non spécifique. ما كتميزش ما بين هذه بكتيريا هذه فيروس. On commence par première étape. شنو عندنا adhésion ou bien la fixation du micro-organisme sur la paroi ديال bien sur la membrane ديال هذيك الفاغوسيت. Deuxième étape عندنا l'ingestion. كتدخل الفاغوسيت كتدخل البكتيريا عندها باش بواحد لي بسودوبود واحد الارجل كاذبه sont des prolongements cytoplasmiques. Troisième étape on a la digestion par des enzymes digestifs. Quatrième étape هو اللي كيكون عندي الغوجي ديال هذاك لو ديبري. شنو اللي بقى من هذاك العمليه كتطرح لبرا. Donc les phagocytes peuvent ingérer plusieurs bactéries à la fois. La phagocytose est une réaction immunitaire rapide et non spécifique, comme je viens d'expliquer. Donc les cellules phagocytaires ne sont pas les seules armes de l'organisme pour lutter contre une infection microbienne. D'autres cellules immunitaires comme les lymphocytes peuvent intervenir. هنا قالوا لنا ما كايناش réponse immunitaire naturelle بوحدها كاينه d'autres réponses immunitaires اللي كنقولوا ليها spécifiques ou bien acquises adaptatives. On commence par l'immunité acquise
spécifique à médiation humorale. هنا شنو كيوقع؟ علاش كنقول لها humorale؟ ملي كنشوف لي لانفوسيت بي، ملي كنشوف لي زونتيكور، ملي نشوف سيروم، هنا كنعرف هاد الكلمات سون دي مو كلي باش كيبينوا ليا راه سوشون immunité acquise à médiation humorale. دونك هنا شنو عندنا reconnaissance entre l'antigène et lymphocyte B. Après lymphocyte B كتوقع على activation se multiplie كتكاثر et différenciation غتعطينا des plasmocytes غتعطينا هادو des lymphocytes B plasmocytes qui sécrètent les anticorps وغتعطينا des lymphocytes B mémoire. من بعد نشوف الدور ديال هاد الليمفوسيت بي ميموار. دونك ملي غتعطينا هادوك لي بلاسموسيت غيعطيونا لي زونتيكور، اشنو غيجي عندنا هنا؟ غيولي عندنا هادوك لي زونتيكور فون نوتراليزي لي زونتيجين. دونك غيكون عندي كومبلكس انتيجين انتيكور. النهايه ديال هذاك الكومبلكس انتيجين انتيكور غتوقع ليه فاغوسيتوز باغ لي فاغوسيت. فوالا هنا نشرحوا كومبلكس انتيكور انتيجين. من قبل غنشرح لكم شنو زعما انتيجين. انتيجين الا خدينا اي ميكرو اورغانيزم شنو كيسكون تروف او نيفو دو لا سيرفاس دو الباروا ديال هاد الميكرو اورغانيزم اون تروف دي بارتيكول، هادو هما لي زانتيجين. وحنا تنقولوا انتيجين سي ان élément qui provoque une réponse immunitaire et qui déclenche la production des anticorps من طرف هادوك لي lymphocytes B plasmocytes. Voilà, donc là on a un exemple. On a des toxines tétaniques, ou un antigène, se forme de cercle, ou on a deux anticorps, 1 et 2. Donc, هذا الانتيكور تيكون عندهم دي سيت هنا واحد المواقع. هاد المواقع تيكونوا مكمله للشكل ديال الانتيجين. شكون هنا اللي غادي فافيكسي كي انتيكور فافيكسي افيك هاد الانتيجين اللي عندنا؟ بيان سور نيميرو 1. دونك هذا هو اللي غادي يتفيكسا ليا مع هذاك الانتيجين اللي عندنا. هنا شنو بغينا نوريك ان كاينه لا سبيسيفيتي دي زونتيكور. شاك انتيكور عنده انتيجين خاص به. دونك هنا on va passer l'immunité spécifique à médiation cellulaire. كيف ما شفنا à médiation humorale عندنا la reconnaissance entre les lymphocytes T et la cellule infectée par virus. Après la reconnaissance, on a l'activation de les lymphocytes T et la multiplication ديالهم تما كيتكاثروا et la différenciation. غتوقع عليهم ديفيرونسياسيون غتفرقوا ليها يعطيوني دي ليمفوسيت تي سيتوتوكسيك قاتله اذا ليمفوسيت تي ميموار. فوالا دونك هنا جينا ليطاب الاخرى هي كيفاش غتقضي لي هاد لي ليمفوسيت تي سيتوتوكسيك على هذيك لا سيلول انفيكتي. غنشوفوا كيفاش. فوالا دونك هنا ابري لاكتيفاسيون اي لا ديفيرونسياسيون غتجينا هاد ليطاب هادي. شنو كيبان لينا هاد لي ليمفوسيت تي سيتوتوكسيك؟ شنو كدير؟ فاليبيري واحد بيرفورين، واحد سبستانس اللي هي بيرفورين. هاد البيرفورين شنو الدور ديالها؟ va faire des pores au niveau de la membrane cytoplasmique ديال la cellule infectée. من خلال هذوك لي بور غادي تدخل ليا واحد دي سبستانس سبيسيفيك هي كي va neutraliser هاد la cellule infectée. غنشوفوا واحد الانيماسيون كي اللي غتشرح لينا اكثر. دونك فوالا هنا عندنا هادو هما لي بور ديال بيرفورين. من خلال هاد لي بور on a l'entrée ديال واحد لي سبستانس d'enzyme qui va neutraliser ou bien هذيك la cellule infectée va d'éclater. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.